Guys, welcome to my vlog. So we're going to the to win souls for Christ. Kuna ako pastor. Yun pang pulong sa Ginoo, kinahanglan tamad to. Sa gasa, kaya naman unay sugo sa Ginoo. Okay. So karon nag-area mi, wala mi nag-share about sa February 14. I-share na mo about ang John 3:16. Kaning gugma sa Ginoo. Okay, muna ang gugma sa Ginoo mo gina-share sila ha. Kay karon nindot mo i-share karon kay daghang katapok ang mayang people kay kanang naging ginatawag nga gugma daw. Pero dili lang karon ang gugma makaigsunan. Nagaadlaw na siya. Pero ang tinuod nga gugma makita sa John 3:16, di ba? Sa pagsakripisyo sa Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo. Gikan mi sa nagsulwining namin na share. Okay? Nakadawat kang Kristo Jesus. Nasabtan nila nga usa sila ka makakasala. So, nasabtan nila nga grabe giday ang gugma sa Ginoo. Okay? Sama ra gyapon karon makaigsunan kung wala mi gugma sa Ginoo, dili mi mo share sa pulong sa Ginoo. Wala ang rason nga nagsangyaw mi sa pulong sa Ginoo kay numan kay kumana sa Ginoo usapod. Unsay na ang kuna nato mao ang kaluwasan dapat i-share nato sa uban. Okay, moro to and God bless everyone.